buntag balik ani. Kaya atong miagi usamang atong kuha ato, maadyo na naman to natay nakasudan ta atong saka labo. Padlas-padlas mo tani kadagat. Wato ko dapit sa payaw, paduol ko payaw dahil payaw nga dapit sa lapit nga ni nga side da nga hidapita. Di lang makita kay di man maliso ako kay unay malagi ang bitanganan sa cellphone. Di mabalhin. Testing tangan hidapita kadagat ughog sa kabato kay na may payaw nga niya sa unahan. Kung mga kadagat naghinlo na mo sa sementeryo kadagat sa inyong mga mahal sa kinabuhi, dapat atos lang naon po kay ayun na lang malipay po sila. Kadagat mangisnap na kadagat dahil ko'y pahan nga da gutom man ko. Gusto kayong sog kadagat ay ngabot ako sa Pandan dapit sa Danmar nako. Ang snack ta. Kadagat tayo na kuha kadagat sa kabuok nakatsamba na dito kadugayan. Dinhiya pa ko dapit sa unahan sa Danmar kadagat. Nagkatunay signal nila nga kuan globe aw globe ba na. Na akong ni adapita. Dahil sa kabuok sayang tong unang kadagat tandog na ko dako dito wa na nakalitan ko kuan da madug ni makabuhi kadagat adyo na naman eh usa ka ni ay pugaw gapon kadagat. Lapu-lapo gapon. Suki anong paunag lapu-lapo kadagat. Oo, lapu-lapo gapon gawas ang tungol kadagat. Naghug gapon kadagat kay basin daghan pa man puy bato akong dala.